मेरे घर वालों पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना जरूर। घर का छोटा बेटा हूँ, फिर एक नहीं पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं, हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते। ভালো আমি আবারও বাঁচবো, কিন্তু এবার কোনো নারীকে না, শুধু টাকাকে। मेरे घर वाले भी मानते हैं कि खानदान में सबसे हरामी लड़का हूँ मैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी लाइफ मेरी मर्जी से चलती है, किसी दूसरे के सोच से नहीं। আমার প্রিয় মানুষটা অনলাইনে ঠিকই থাকে, কিন্তু তার আমাকে এসএমএস করার মতো সময়টা থাকে না। हमें कस्टम में हराने का ये सपना तुम भूल जाओ। देखो छोटू, तुम हमारे सामने बच्चे हो, इसीलिए अभी स्कूल जाओ। আচ্ছা মামুনি, আমার সাথে অ্যাটিটিউড দেখাতে এসো না, কারণ তোমার মতো সুন্দর সুন্দর পাখি আমি আমার ব্লক লিস্টে রাখি। আমি কাউকে ব্লক করি না, কারণ মন থেকে উঠে যাওয়া মানুষ সামনে থাকলেও নজরে আসে না। আমি মরে গেলে কেউ একজন মুচকি হাসি দিয়ে বলবে, যাক বাঁচা গেল, একটা আপদ বিদায় নিল। সবসময় শুধু বিরক্ত করত। আমি তো এখন তোমার কাছে অনেক খারাপ হয়ে গেছি, তাই না? ঠিক আছে, এই খারাপ মানুষটার জন্য দোয়া করো যেন এই পৃথিবী থেকে তাড়াতাড়ি চলে যায়।